त्रिपुरा हास्तनि मन्त्रियकरा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहानि मांगपिलिनो लाचिमंगरि बुई ककशिल चाजाकनाय तै खरकसा रमजाखा मंग शबीर राय त्रिपुरा साउथ हांकरनि मनो आमचेनि रमजाखा शबीर राय त्रिपुरा बनो रमैलाइका सालथां थानानि पुलिस शबीर राय त्रिपुरानो रमै ताबुक सालथां थानानि पुलिस इन्वेस्टिगेशन खालायदोंगो। अभी तक जो पोस्ट किया था सीएम के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन है, अभी कुछ लोगों को हमने पूछताछ चल रही है। कितने कितने लोग को वो बाद में बताते और कोई है क्या? अभी कंफर्म करेंगे यहाँ पर। कुछ लोगों को हमने पूछताछ के लिए थैंक यू। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ।